मोहम्मद दाऊद शाह बिन ज़ाहिर शाह, मुतअल्लिम इदारा मारिफुल कुरान कराची। सूरतुल कहफ आयत नंबर 77। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फंतलक़ा हत्ता इज़ा अतया पहला सवाल है सूरतुल अनआम से, आयत नंबर 31। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़्ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रत्ना फ़ीहा वहुम यहमिलून अवज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़्ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रत्ना फ़ीहा वहुम यहमिलून अवज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून। वमल हयातुद दुन्या इल्ला लअबुन व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफला तअक़िलून। قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون أيحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل على
सूरतुल कहफ आयत नंबर 75। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा। क़ाल इन सअलतुक अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما جزاك الله। सूरतुल नजम आयत नंबर 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वकम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुग़नी शफ़ाअतुहुम शैअन इल्ला मिन बअदि अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशाअ व यर्ज़ा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى جزاك الله। صدق الله